फॅमिली, तर कशी हाय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर से आज नेसलाय आमी जगजगीत म्हणल्यार पात्रांव हा म्हणल्यार सिंपलूच लायक ऑलवेज, पूण हांव मातशें न्ही मातशें म्हणपाचें मातशें चड नेसला. ओके, आनी कित्याक तर तुमकां खबरूच आसतली आमची चेडवाची बर्थडे आनी म्हणून. आनी से हिंगा बारीकशें न्ही अशें सिंपल अशें डेकोरेशन केलां आनी से केक दवरला हिंगा हाडून. आनी वाट चयताय आमच्या दोगांय हिरोइनांची, म्हणल्यार नेसताली न्ही तेमी आतां येतली सकल. आनी आमी पयलीं कितें चिंतलेलें जाणा की जिंगा आमी आतां वयपाची आहायचे थिंगाच वचून सुसेगाद केक बिणी कटींग करुया म्हणून. ओके, पूण आज हा दिवाळी आनी आमी जिंगा वयतायचे थिंगा दिवाळीचे चड क्राउड आनी देखून न्ही मागीर एक केक बिणी घेवन गेल्यार आनी थिंगा क्राउडान केन्ना करूंक मेळना आनी तशें देखून आमी चान्स घेवंक सोदनाय. तर लास्ट मोमेंटांनी आमी आतां प्लॅनिंग चेंज केला. आतां केक हिंगा दवरला आनी आमचे बर्थडे गर्ल येता तशें न्ही केक कटींग करुया आनी तेज्या पयलीं न्ही करुया प्रेयर म्हणटा. ओके, तर आतां तेमी येतली सकल आमी प्रे कोत्ताय, केक कटींग कोत्ताय आनी मागीर वयताय. हॅलो, लेट्स सेलिब्रेट. ओके, आनी यो गो आमचे बर्थडे गर्ल येयले गाईज. Hello, I'm the birthday girl. Yes, we all know that, and you got so many wishes and so many blessings. So say thank you to all of them. Thank you everyone. It means a lot to me. Thank you so much. Yes, being and caring and beautiful YouTube family म्हणपाचे. ओके, सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक पोत्तून मनासान. ओके, तर चलय आतां न्ही आमचे बारीकशें कितें सेलिब्रेशन आमी कोत्तायचे तुमकां आमी आमचे बाराबर दवरूंक सोदताय. ओके, तर लेट्स गो. आमी सगळीं न्ही रेडी हाय आनी तुमकां न्ही समजताय तुमी आमचे बाराबरूच हाय म्हणून. ओके, आनी चला स्टार्ट करूया म्हणटा आमचे चेडवाची केक कटींग. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर श्रीशा, हॅपी बर्थडे टू यू. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, हासन खेळोन सदा काडचो, जल्माचो दीस तुजो. So here is your gift, my dear. God bless you. Eyes open, eyes open. Happy birthday once again. Thank you. God bless What you did you always, give okay? me? Oh, yeah, thank you. What did you give me? Don't tell me. Oh God, why? Two. Open and see. Open and get see. to know what is there. Let's see what you open first. Let's see. You never told me this. That you all got this. You never told me. You know. I was thinking only. I also didn't know. Let me guess. Is it a bracelet? I don't know. Or a necklace? We don't know. Or a ring? I also don't know. Unboxing. What is that? Oh, it's a whole set. Oh my Set it is? God, Oh, yeah. remote show? Thank you. You're most welcome. Huggy time. Oh, Nicole, man, cry baby. No, it's just emotion. आता न्ही केक कटींग करून आमी निकोळ्ळाय भायर, म्हणल्यार आमी वयता एक प्लेसीर आनी थिंगा पावले उपरांत तुमकां दाखयता. ओके, आनी आतां काडोवक जाला चलता आतां सुसेगाद वयपाचें आनी सुसेगाद येवपाचें. ओके, आनी थिंगाच वचून न्ही तुमकां मेळटाय म्हणलें. आनी आमचे बर्थडे गर्ल न्ही बरेंच हॅप्पी आहा तो गिफ्ट मेळ्ळा न्ही तेका. सांगता बरें जालें तुमी हेच गिफ्ट हाडला म्हणून म्हाका. म्हणल्यार तेका सिल्वर लायक न्ही, तर सांगताले बरें जालें सिल्वराचेच हाडला म्हणून. म्हणल्यार तेका घालूंकय मेळटलें, नाजाल्यार आनी कितें हाडल्यार न्ही मागीर ते अशें दोता आसलेले घालना आसलेले. म्हाका जाणा न्ही तेजी खबरो, म्हणून हांवें चिंतलेलें तेका सिल्वरूच कितें घेतलें म्हणून. आनी आतां ते सॅटिस्फाय आहा न्ही तर म्हाकाय बरें लागूंक लागला. म्हणल्यार गिफ्ट दिल्यार न्ही आनी ते मनशान यूज केल्यार बरें लागता, नाजाल्यार अशें दोन दवरल्यार न्ही मागीर कितें फायदो. तशें तें न्ही रे पात्रांव? हय, पात्रांव मातशें न्ही शिंतीदान ड्रायव्हिंग करूंक लागला. म्हणल्यार मातसो पावसूय आहा आनी हे आज ट्रॅफिकूय चड आहा. म्हणल्यार दिवाळी टायम ह्या दिसांनी न्ही चालू आहा म्हणून. ओके, तर आतां तुमकां थिंगाच वचून मेळटाय. गायज आमी न्ही हिंगा लेस्टर येयलाय, लेस्टर सिटीन. ओके, म्हणल्यार एका लिटल इंडियाय म्हणटाय म्हाका दिसता. तर ते आज दिवाळी आहा न्ही, तर दिवाळीची धूम धाम स्टिशाक न्ही
हिंगा असले जेवण बरें लागता. हिंगा रेस्टॉरंट्स बरे आहाय न्ही म्हणल्यार जायते इंडियन रेस्टॉरंट्स बी हाय आनी हिंगासले जेवण न्ही स्टिशाक बरें लागता. तो देखून हांवें कितें प्लॅनिंग केलेलें जाणा की लेक्चर वचया आनी कितें आनी मातशें आमचो टायम स्पेंड करुया म्हणल्यार दिवाली हा न्ही स्टिशान पल्से सामका चलूंक लागलाय. पुलीस न्ही जायते हाय. म्हाका आनी चोवंक जाय आसलेलें म्हणल्यार एक्झॅक्टली दिवालीक न्ही हिंगा कशें दिसता कित्याक की हांवें आयकलां की हिंगा न्ही इंडियाचे भाशेनूच आसता म्हणून. गायज दिवाली सेलिब्रेशन जावंक लागलां हिंगा दिसता आसतलें तुमकां. पयलीं रेस्टॉरंटान वयताय मातशें जेयताय बिताय आनी मागीर न्ही निकलून चयताय मातशें स्टॉल बी कितें कितें हाय तें हिंगा. ओके जायती रश आहा म्हणल्यार चलूंक देखून न्ही सारको जागो ना आनी हिंगा आख्खो रोड न्ही क्लोज्ड आहा. फूल रोड क्लोज्ड आहा. तर पार्किंगाकूय न्ही आमकां चड त्रास पडले म्हणल्यार तरी पासून न्ही बाय गॉड्स ग्रेस मेळ्ळे. तुमकां अशें दिसता की आमी युकेन हाय अशें दिसूं लागला आमी इंडियानूच हाय म्हणून. तर तुमकां न्ही दाखोवंक जाय आसलेलें म्हाका म्हणून. तर पात्रांव कशें दिसूं लागला? वय वय आमी येयले हिंगा रेस्टॉरंटान म्हणल्यार कितें जाणा आमकां भिरांत आसलेली की आज जागो मेळटलो की ना आनी तुमी ते फूल पॅक आहा आनी बाय गॉड्स ग्रेस टेबल आसलेलें आमकां म्हणल्यार एवेलेबल वय आनी थिंगाय आतां खाली जाला. पूण जेन्ना आमी येयली तेन्ना आमकां पळयलेलें आनी आमी चिंताली मेळटलें की ना म्हणून. पण पात्रांव भितर येयलो आनी ट्राय केलें आनी मेळ्ळें. ओके तर आमचे बर्थडे जाला कितें जाय सेया द स्टार्टर वय गो चिकन टिक्का मसाला बटर चिकन. या बटर चिकन इज फायन. या टू बटर चिकन एंड 1 लॅम रोगन गोश. पात्रांव कितें सांगूंक लागला जाणा हांव बोंबील सोदूंक वयता हय म्हणल्यार हिंगा आनी रेस्टॉरंटान बोंबील बरें मेळटा न्ही सुके बोंबील. तर सांगता तुमी बसाय खंय ऑर्डर येता पासून हांव बोंबील सोदून येता. ताका सांगलें ओगी बस म्हणून कितें जाणा आतां भायर येयला न्ही तुमी सगळे हे रश कितली आहा ती आनी हो बोंबील सोदूंक वयता इतल्या रशान. तर आमचे पापड आयलाय गायज आनी ते आहा मिंट चटणी मँगो चटणी आनी हे कितें रे पात्रांव ओके हे अशें सॅलड टायप कितें आहा लागता हे मातशें स्वीट सायड आहा म्हाका दिसता न्ही हय बरें आहा. शिशापाल है बली काय पापड किती म्हणटा आमचे पापड पापड एन्जॉय करूंक बरें म्हणटा. ओके व्हेरी गुड. बरी आनी गो ती चटणी बरी हय आनी जाय आनी ऑर्डर करूं नाका बरें आसतलें. आमचे स्टिशांनी गायज आतां थोडे थोडे न्ही कोंकणी मारूंक लागला दिसता आसतलें तुमकां. तर हे सगळें तुमचो आसर आहा म्हणल्यार तुमी म्हाका कॉमेंटान गायलेलें न्ही थोडे दीस पयलीं की आमकां कोंकणी उलोवंक लाय म्हणून. तर ते आतां फॉलो करूंक लागलाय तेमी. ओके आनी आज न्ही लेट जावपाचें आहा आमकां घरा पावता पावता म्हणल्यार आतांच जावंक लागलें कितें जाणा कसले टायम 10 जावंक लागलें गायज म्हणल्यार घरा पावता पावता न्ही जातली एक म्हणल्यार 12 तर जातली कित्याक जाणा आतां आमची ऑर्डर अजून येवंक ना म्हणल्यार मेन कोर्स अजून येवंक ना आनी मागीर तेजे उपरांत हिंगा आसलें बर्मिंगहाम पयसा न्ही म्हणून. तशें कशें म्हणटा गाय कित्याक न्ही तर ते आमचो पात्रांव से तिका लस्सी एन्जॉय करूंक लागला मँगो लस्सी बरी आनी रे हिंगा लेस्टर न्ही जेवण बरें मेळटा म्हणून आमी ऑल द वे बर्मिंगहामसान हिंगा येयले आनी आमची बर्थडे गर्लाक न्ही हिंगासलें जेवण बरें लागता म्हणून आनी हिंगा येयले आमी न्ही गो. चे गायज आमचे ऑर्डरीज या म्हणटा. ओके आमचे स्टिशाचे फेवरेट
फेवरेट म्हणल्यार बटर चिकन आणि हे आमचे पात्रांवचे फेवरेट म्हणल्यार लॅम रोगन गोश. ओके, आणि हे 2 जिरा रायस ऑर्डर केला आणि नान. आणि आमचे हे परीचे फेवरेट म्हणटा हक्का नूडल्स, गार्लिक चिली नान न्ही आमचे तिच्याचे फेवरेट देखून ताका लागून हाडला. आणि हे हा आमचे गार्लिक अँड कोरिएंडर नान. तर चला आता एन्जॉय करूया म्हणटा. तर जायला आता आमचे जेवण बिणी झाले, आता वयते घरा. ओके, आणि थंडी न्ही चाडवला आमचे हक्को न्ही फॉग हा, फॉगूय हा आणि मी हे क्रॅकर्स बंद करूंक लागलाय न्ही, तो ताजो धोरूय हा. तर कांय कोणनाय अशें, पूण न्ही फॉग हा कितें काय म्हणल्यार आमी ड्रायव्हिंग करून येतालींच तेन्ना बरोच फॉग मेळ्ळा आमकां रोडार म्हणून. आणि म्हाका दिसता आमचे न्ही आतां लेट नायट म्हणसर चलतले हे क्रॅकर. गायज आतां जावंक लागले 1 आणि आमी न्ही आतां मातशे पयलीं पावलाय. आणि आतां न्ही सगळ्यांक बरी न्हीद येयला. तो पल तो पयलींच गेला न्हिदूंक. ओके, आणि आतां आमी वयताय. आणि आज न्ही स्टिशाचो बर्थडे आमी बरे भशेन सेलिब्रेट केले म्हणटा बाय गॉड्स ग्रेस. ओके, आणि आतां आमी वयताय न्हिदूंक. दोळ्यांनी बरीच न्हीद बोलला. तर आजचो व्हिडिओ न्ही लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय. आणि पुतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर अँड बाय.